कलेमा गाँव में स्त्री हत्या घटना 3 गिरफ मृतकों स्वामी द्वितीय पत्नी और पुतुरा गिरफ। गजपति जिला अड़बा थाना कलेमा गाँव में लाली ओरफ लक्ष्य हीरा नायक हत्या घटनार पर्दाफाश करिछि पुलिस। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାୟକ ଓ ପୁତୁରା କର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗତ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାକୁ ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଉକ୍ତ 3 ଜଣ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 5 ତାରିଖରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ପଥର କୋର୍ଦେହରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ପଥର ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲେମା ଗାଁରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାକୁ ସେ ଆଣିକି ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଘରୋଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ସେଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣ ଯାକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେ ବିବାହିତା ଏବଂ ବିଧବା, ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। यार ठीक परदिन अर्थात जनवरी 4 तारिख दिन लक्ष्य हीरार भाई लक्ष्य हीरा को जिते फोन करथिला तार फोन स्विच ऑफ थिला। परवर्ती समय से धर्मेन्द्र नायक को फोन करथिला। धर्मेन्द्र नायक को जे मो भौणी कुआडे गला से बाबद पचारिथिला, किंतु धर्मेन्द्र नायक सीधा सड़क मना करथिला जे मु किछि जानि नाही। या परे से माने राति अंधकार रे मध्य विभिन्न आड़े खोजाखोजी करथिले, किंतु 5 तारिख दिन से माने गुगुलुमा नाଳ जो अच्छी से कालेमा गाँव अनति दूर रे सेठी तार मृत शरीर को लक्ष्य हीरार मृत शरीर को ठाब करथिले एवं परवर्ती समय से माने थाना रे इतला देथिले, जाहाको भित्ति करी अड़बा थाना केस नंबर 4/2025 रे गोटे मकदमा रुजु कराइतिला। से मकदमा रे प्रथमे सबको इनक्वेस्ट कला पर व्यवच्छेद पठा जाइथिला एवं यारी ऊपर आम 2टी टीम गठन करथिलु। गोटे टीम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन देखुथिबा बेले आउ गोटे टीम आसामी मान को ठाब करिया पई लागिथिले। शेषरे आम टेक्निकल एविडेंस एवं अन्यान्य पारिपार्श्विक परिस्थिति एवं पारिपार्श्विक एविडेंस को आधार करी आम कन्फर्म होइतिलु जे लक्ष्य हीरा नायक जे मृत महिला तांकर स्वामी धर्मेन्द्र नायक एवं तांकर जने पुतुरा करण नायक एवं जो द्वितीय स्त्री पूर्णवासी नायक, ये 3 जाक योजनाबद्ध भाव 3 तारिख दिन लक्ष्य हीरा को हत्या करथिले। हत्यारे प्रत्यक्ष भाव धर्मेन्द्र नायक एवं करण नायक संश्लिष्ट अछंती एवं यही षड्यंत्र मध्य पूर्णवासी नायक रही। ये 3 जन को गतकाली राति रे गिरफ करा जायतिला। गिरफ परे से माने आज सकाळे धर्मेन्द्र नायक जमानबंदी नेबा बेले साक्षी मान को उपस्थिति रे से व्यवहार करथिबा जो कटुरी जो थरे ताको प्रथमे मुंड को चोट मारी हानिथिला एवं परवर्ती समय पत्थर रे फेंगी देथिला, पत्थर गदा भीतर को फेंगी देथिला। से कटुरी को मध्य आमे जबत करिछु तार जमानबंदी को भित्ति करी एवं जो पत्थर रे से ताको फेंगी देथिला से पत्थर पाखर मध्य रक्त भिजा पत्थर को मध्य तार देखेबा मुताबिक आमे जबत करिछु। ये 3 जन को आज
गिरफ करी कोर्ट को चालान करा जाउछि। या व्यतीत ये घटना रे आउ कहार संपृक्ति अछि से बाबद रे अधिक तदंत जारी रहिछि। जदि एथिरे आउ किए संपृक्ति कहार थिबार जणा पड़े तांको मध्ये खूब शीघ्र गिरफ करा जिवो एवं कोर्ट चालान करा जिवो। पड़वा पुलिस थानार पुलिस अधिकारी एवं सहयोगी कर्मी माने जेते दूर चेष्टा करिकी जो आरंभरू एपर्यंत आम झीर मरण रे से माने सहयोग करी मरण जे मारी देइछंती ताकू धरिकी आनिछंती। सेथिपाई आमे पुलिस अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। आमे पूरा चिर ऋणी। आउ जो व्यक्ति बा से धर्मेंद्र नायक मो भौणी को मारिची ताकू भी सरकार अनुसार फांसी दंड दिया जिबा उचित यहाँ आमे निवेदन करूछु। ब्यूरो रिपोर्ट विप्लवी परिक्रमा। Please like, share and subscribe to our channel Biploi Parikrama.